Hi guys, good morning. This is AMD A6 guys. Ayan guys, oh. CPU niya guys, AMD A6 Nvidia Edge graphics. Old PC, 4GB. Ayan, HDD pa guys, di pa naka-SSD. So, medyo slow nga siya pero aux naman to guys. Nilalaro ko pa ito noon. Ayan. So, happy Sunday daw guys, advance prayer. Ayan o. Huwag natin ito update guys. Medyo bagal ng update ng computer. Okay. Goods naman siya. Kasi umandar. Teka lang, saan na ba yung inanap ko? Ayan. Kita ko na. Ayan, display na. And ayan.